Ima jedan stih u Bibliji gdje Bog kaže: žena koja je lepa, a nije razumna, je kao alka u nozdrvama svinje. Zašto je Bog dao ovako tešku rečenicu na račun lepih, a nerazumnih žena? Biti lep sam po sebi ne znači ništa u ispravnim merilima u životu. Mi možemo da kad vidimo recimo dobar automobil i kažemo kako je dobar, kako je lep, i kada sednemo u njega i provozamo ga par puta, vidimo da je to samo prolazna stvar koja se brzo zadovolji, i onda čovjek posle traga za nekom novom zanimacijom, misleći da će na takav način da bude srećan. Slična stvar je i sa ženom. Njena lepota je kao i visoko rangirani automobil. Spolja lep, ali iznutra izlupan, ogreban, nefunkcionalan i stalno se kvari. Takve žene uglavnom nesvesno varaju već požudom iskvarene muškarce kojima je samo bitan spoljašnji izgled, dok ih duhovnost i karakter ne zanimaju. Mudri Solomon govori upravo o opasnosti takvih žena. On kaže: jer s prozora kuće svoje gledao sam kroz rešetke i posmatrao lakoverne. Među sinovima sam zapazio nerazumnog mladića kako prolazi ulicom blizu njenog ugla i korača putem prema kući njenoj, u sumrak, uveče, kad se spušta noć i kada pada mrak. I gle, srela ga je žena u odeći bludničkoj i lukavog srca. Neobuzdana je i tvrdoglava. Noge joj ne ostaju kod kuće. Zgrabila ga je i poljubila. Besramnog lica mu je rekla: dođi da se opijamo ljubavlju do jutra, da uživamo u ljubavi, jer mi muž nije kod kuće, otišao je na dalek put. I on je odmah pošao za njom, kao što bik ide na klanje, kao bezumnik koga okovanog vode da bude kažnjen, dok mu strela ne probije jetru, i kao ptica što uleće u zamku i ne zna da zbog toga može život izgubiti. Naravno da postoje žene koje su i na spoljašnom i na duhovnom planu savršeno izbalansirane, ali nažalost takve žene su u sadašnjem svetu retkost. Koliko su današnje žene svojim nemoralnim načinom života upropastile i u svoju dugačku listu upisale muškarce koji su svojom krivicom sami sebe zapečatili na putu koji vodi u provaliju, to ne znamo. Znamo samo da je spisak ogroman. Kakav je mentalitetski sklop takve žene, mudri Solomon nam kaže: jer sa usana bludnice kaplje med kao iz saća i nepce joj glađe od ulja, ali ono što sa sobom ostavlja gorko je kao pelen, oštro kao dvosekli mač. Noge joj silaze k smrti, u grob vode koraci njeni. O putu života ona ne razmišlja. Ovo su reči koje otrežnjuju. Ovo su stihovi koji nam ukazuju koliko je puno zamki u ovom svetu. Mnogi se na to pecaju, kao riba koja juri dobar mamac. Riba koja juri mamac je bez mozga, kao i nažalost većina muškaraca ovog sveta. Zato Bogom nadahnuti Solomon nam daje dobar savjet. Zato me poslušajte, sinovi moji, i pazite na reči usta mojih. Neka ti srce ne zastrani na puteve njene. Ne lutaj po stazama njenim, jer je mnoge u smrt poslala i velik je broj onih koje je pobila. Iz kuće njene putevi vode u grob, silaze u odaje smrti. Za razliku od nemoralne žene, moralna i dobra žena je kao biser u kući. Takva žena
lepih osobina stiče hvalu, ona je kruna mužu svom. Putevi su njeni putevi zadovoljstva i sve su staze njene pune mira. Ona je kao drvo života onima koji je prihvate i bit će srećni svi koji takve žene budu imali. Dobra žena je kao izvor iz koje teče mudrost, razboritost, poštovanje. Takva žena je dar od Boga. Koga Bog voli i ko traži Boga, dobija takav dar. Dobru ženu. Blago koje sija u najmračnijoj pećini. To je razlika između dobre i loše žene. Jedna ti donosi večnu sreću i blagostanje, a druga propast i pad u ambis. Mi na kraju biramo kakav će biti naš kraj. Izaberimo mudro, izaberimo pametno. Zato te i Solomon opominje. Njemu su na kraju žene došle glave. Zato budimo pobednici, jer će na kraju samo oni proći kroz usku kapiju koja vodi u večnost.